صابرینا صابرینا ایرا بیا بیرنگ پیشکچه تا ایرا بیا بیرنگ پیشکچه تا ایرا بیرنگ پیشکچه تا Какой? Ой. Как срает. Инги пишекче та Похоже. это сутиш кама какче сакче шабибо чой монди сабин ҷон лайк я просмотр программист зинда бошид додарҷон хуш омадед се лайк от меня салом апаш созин хубин алҳамдулилло соз худо ба шукр худат сози хоҳарҷон хулиганка саломатиёт хубад бедарак будӣ ки ҷуда будӣ апашка дига эфирда ҳаста хуб каден админка ҷи апашка дига эфирда ҳаста хуб каден админка я хулиганка зато мусулманка салом программист салом мега ма дига эфирит гардак рафта будам салом шери нармсози тинҷи программист мега хуш омадед имрӯз эфир бекалита я бор бекалит кунем гуфтем ку ма духтар ҳастам я хулиганка зато мусулманка духтаро мега баъд духтарорам шери нар мешавам ба я мардакон шери нар рӯзи истиқлол муборак ба ҳаматон овозам даҳвайной шида фарух блогер ҳелло
Велкомен. Фарух додарҷон, хел соз саломатиёт хуб, коракот соз, хуш омадем. Фаҳмо апаҷони ман, программист мегӯяд, се лайк, зинда бошӣ. Сози саломатиёт хубай Фарух. Апат созай. Хоҳарак тухе. Hello, мистер Момото. Мистер Момото. пешай чорни кошка гуфтам эфир кунем, ки чорни кошка сарча ҳамамсу меравам. тамом кади Сабрина ҷоноча? Баек кади? Теска. апаҷони ман як комментария мемонам. дуромада шавен канали нави мада зинда боши гап нест. иншолло ки медуромешам не ки ба канали навод модам бушагане. да ҳами видео якамон бумон медуромешам насиб боша ба ҳарди канало медуромешам. чува номи канал дар олмон ҳастем? бале додарҷон, ман 5 соле ки дар олмонам, оилавӣ дар олмонем. барам бихам хеле аввал номаш дигар буд. рости гап да эфиро да хонданаш қин. рости чи хела бисёр одамо рости чи карда наметавонанд. гирифтам ба оилавӣ дар олмон кардамаш. Сабрина, бачаҷон тайёр шай, нама омадам. тайёр ша омадам мегӯям. 4 лайк, чизҳои муфид, зинда боши додарҷон. апаҷони ман чува 1-5 ҳаста. чува программа қати эфир дорен ютуб қати бикунин соат мета. Оли кушода нашидай додарҷон. Айма ягон чиза мози кушода шидагӣ нестай. На прямой эфира, на сообщества, ягон чи кушодагӣ нест. кушода шава насиб боша, иншолло прямой эфир мекунам. худо хоҳад. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ додараки азизу гиромӣ исломӣ. хуш омадӣ як бор дигар. додараки программист, ту ҳам инчунин хуш омадӣ. додараки муборизҷон, турам инчунин хуш омадӣ. зинда бошин ҳама каса. истиқлол муборак бошатон. соз хуб, саломатӣ хуб ҳама каса. алҳамдулилло, худо ба шукр мо соз ҳастем. худо чи хеле додарҷон дина набуди созе саломатӣ зурай гуфти гапояму бачагиш бигирем саломатӣ зурай. ай моро нахонде на пашка боло да хондамуд бачаҷон хондамуд гол се лайк гуфти ҳелло гуфти ҳамаша хондамуд чива намехонам. обод бошӣ. раҳмат. чӣ ҳол дорен? чӣ навигариё? навигариё ҳичи нест ҳозирашда. худо ба шукр ягон навигарӣ нест. ай шумо пурсам додаракҳои азизу гиромӣ, фаррухҷон, муфид,
بعد программист шумо чӣ ҳол доред, дар шумо чӣ навигариё ай? саломат бошед. алҳамдулилло соз хуб раҳмат гаштем. бо дуои мубораки шумо зинда бошед. шумо ҳам дар ҳаққи мо дуо кунед. шумо ҳам ғариби, ҳамамон ғарибем. дуои якдигар иншоалло ки мустаҷоб мешавад ба розигии худованди бузургу меҳрубон. неки дуогӯ бошем ба он шарте. ман 600 кадома навистум ку нахонд. кане ба худо збе дигар нестаина ба худо. салом додаи, 3 лайк гуфтаи. аймура нахонди апашка не наёмада ки муборизҷон ба фикрам спам ғалтидай чӣ? мегум ӯ торт буд ранги лухта ӯ тортай буд дади рождени духтарчам када будум тортай ҳамун сурат ҳамун камакак ҳамун видео мондагӣ буд. гуфтам партум яке ягон лайкай кайкай мемондагисан ягон одамои дилсӯзи даст ба хайр. болодай ку болода нест ягон чӣ ба худо. ҳело гуфтагӣ ина нест. не наёмадай. инҷа 3 лайк гуфтагӣ, ҳело гуфтагӣ, тамом. куя бор гап бинавис чӣ нависӣ ки муборизҷон ку бинависай сар бихонум додарак масадқа. ба худо наёмадай. давай ман нишон наметада телефон. 6 лайк. ассалому алайкум. ба салом хоҳараки азизам, хушомадӣ хоҳараки апаш. иншалло ҳамеша дуогӯ ҳастем. чизои муфид. зинда бошӣ додарҷон. мо ҳам инчунин дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастем. апашкаҷон кулуш наметӣ имрӯз рӯзи кулфу калид будай. агар ягон кас бисёр хоҳад ки дастгирӣ насиб боша иншалло силкотона меорам. пожалуйста ё ки нест хай майли ба калидш мекунем. одамои навичок иҷа ягон навичок не. ассалому алайкум меҳри модар. ва алайкум басалом хоҳараки қанду асал, ширу шакар, набот, мармалод, қанди фучфучак, барбарис. хушомадӣ. хай ман рафтам апашка. вақт шава миём. бо зинда бошӣ. нанависонде ки чӣ нависондаи ки муборизҷон. куя бор бинавис чӣ нависондем. хуш бошӣ апашкаҷонам. зарифа камолова. зинда бошӣ хоҳаракам. ва алайкум салом меҳри модар мега. ягон одами навичок биёд насиб боша иншолло силкаша мемонам дастгиритон кунам меорам. шумо худом карда будене кадбони беҳтарин. бале ман худам кардагим. ӯ торти димшам чизи гилай ӯшам худам кардагим. худо ба шукр ҳунармандем ака ҳозирашда. шумо худам карда буден. кадбони беҳтарин будаен ку машаалло ҳамеша муваффақият хоҳонам ба шумо. значит ба сурати ман ҳам як торт карда метавонед. бале ба любой сурат любой чиқати торт карда метавонам. ба наздикӣ нубо як торти дига карда будам человек паук. бо як торти дига мошин карда будам. ва ё хай ӯ пешай канал кушодаги ман нестан нози ва ё ҳамашо далиштаган. сартарош теҷес. салом ва алайкум. ба салом сартарош. дараки апаш хуш омадӣ. ҷиянчу зарифа мега ту думгарда ки маи ҷиянчу. меҳри модар мега хай нахонден ҳечи гап надора апашка. ман корум апашка. кори шумо ба не ба худо фаррухҷон ба номи алло мегум ку наёмадай. дар телефони ти нишон метад. да ман нест ба худо. нахоҳ ки сухани тира ман дар замини монумо нахонам додарҷонам. ба худо нестай бовар намекунӣ. чорум боре ман проверка дорум. нест. ова меҳришка. ҳама каса хуш омадем. рӯзи истиқлол ҳаматонда муборак бошам. мубориз бирафт. меҳриҷиянҷу худат эфир наменӣ. ба зарифа мега бода ҳаво шумо да чӣ хелай. рости гап имрӯз ҳавомон абра ягане. хайми боронгарӣ тирамоши чӣ мешавад дига боронгарӣ. и германия фақат намияй намӣ. не ки зимистону тобистон савзай.
اپا عزیزم یک تا تورت کنین مهر مادر نوشته ویدیو کنید زنده باشی گپ نیست 10 تا میکنم مهر مادر مهر پدر نخود که سخنتون در زمین مونیم خولم بگو جیانجو مهر مادر یک تورت دیگر کنید چیزهای مفید نویسید هزار شوم میکنم جیانجو تورت فایده‌ناک میشود ده نپرس البته خوب خاله جان ظریفه میگه راستی جا دوستو دارم زادروز پودروز میکنن همین توجیک مردم چه گپ میزنه زادروز پودروز زادروز میکنن فیرود میکنن مثلا فرزنداشون یا که خودشون زکس میکنن که تورت بپس بیا و یا نمیگن چه خیلی تورت من خودم ای پیش خودم یا کتاب میکنم سمتره به همون فرزندشو که به خودش یا کتاب میکنیم یا جوی نماز میکنیم یا ماشین میکنم یا که نیست خیلی اون چی میکنم کودک با همون چیز کودکیش کلونه با کلونیش بخیل تسبیح من نکنید چیزهای مفید بخیل تسبیح من نکنید چیزهای مفید خوب خاله جان نه من گفتنی بودم شما در یادم آوردین ککرس چیزهای مفید یک همو سوال جواب اسلامی میشید بهتر و خوبتر بود باور که من مخلص همین چیزهای اسلامی بهتر فهمایش ما هم بهتر میشید مثلا ای آدم هم بهتر میشید با ای اسلام خبردار میشدیم این بهترین چیز میشین ما اول نامی کانالی من نویسه ای همه تا مینویسم شما دیر از دیناتون بگین من میکنم بچه به تقدیر 8 لک سبحان الله نه یکی بود با به تقدیرک زنده باشی برای لایکت خوش آمدی بچه به تقدیر یا نمو میمونی به خدا دلی من ریش میشه آخی همشه مهری مادر جواب میده چیزهای مفید کلوش تینا پشکه ای قلف کلید افیری سفر افیری به قلف کلید کردم گفتم کنی در اومدی در خودش چه خیل باشه درست میگه کن مبارزم به تقدیرم آخر در بخدا چی بخونم تا می نویسی در دادرم صدقه که نام خیلی نه بخدا دل من ریش کده موشا با نامش خیلی کده مبارز جان بچه هم خیلی چیزا نمانم تا بخدا زیق میشم مبارز نصیب باشه دعا که اپت سبشست و هوی شود دیگر همی هر وقتی چی میکنی ویدیو میپرده ای ویدیو تا سبشست رو میکنی میشه به تقدیرم مبارز جانی چه کشکه یگان خود زیبا چی حال داری نپت جان سلام به سرخان زیبا و علیکم سلام خواهرک عزیز گرامی الحمدلله حال ما بهتر خوبتر اشما پرسیم شما چی حال دارین سلامتیتان چی خیل کار بارا در این روز استقلال چی حال دارین استقلال به همه تان مبارک باشه بچه به تقدیر مهمان شوید دسترخوان زیبا میگه که دستگیری کنی خیلی یک دیگر تونه گنی سلکاتونه بیارم یکی کلیتون بتون خدا را شکر ساز پد جون
زنده باشی خواهرک اپم. خداوندی بزرگ و مهربان همه وقت سربلند و سرفراز باشین. مهری مادر اپای دسترخوان زیبا خوش آمدین. سوزین خوبین انشالله. مهری مادر میگه نه در 10 minut با 5 کس شید. مبارز جان اول دیدی من خیرت در اومدم تو چی نویستی؟ هلو پلو گفتم ننویس، همینجا بین آدم‌ها چیزی مینویسن همون را بنویس. من گفتم که در سیلکو بدرو بشه، سیلکو در بدرو بشه و خیلی خود تیز جمع میکنی. چه خیلی که نمی افیرو در جمع میکنی که مثلا وزی من میدارم سیلکا میبینم تو در سیلکا میشه، انا مجم در سیلکو بدرو بشه. فهمیدی؟ و خیلی با اون پشتی و کوشکای چسته گرنشه خودت دامو سیلکو در اومده تیز تیز شیدن بگی انشالله دستگیری بهتر میشه. مهری مادر خدا را شکر. سوز چی حال دارین؟ پجان قندم دسترخوان زیبا میگه. مفید گجا شید. خداوند دایم سوز باشین. اپای دسترخوان زیبا شکرانه الله سوز من. مهری مادر میگم. کو سیلکای مرا مونین اپجانی ادمین که از این نمیرم به سر سیلکتا میشوم. دسترخوان زیبا کبین سیلکای خطا وردم که اگون کسی دیگر. سلام اپای بند جیگرم عمر زنده باشه. و علیکم با سلام دادرکی اومدی. دادرکی اپاش سازی نغزی سلامتیت خوبه. استقلال مبارک دادر جان. هرچند در غریبی هم باشین وطن باید که مبارک بادی کنیم. سازین همه کسی الحمدلله سازیم. خدا بشکر. خودت سازی سلامتیت خوبه. دسترخوان زیبا کبین هم سیلکای خطا مبارز نه لایک میمرم دائم دادرکم زنده باشی. خداوند نگهبانت باشه. خواهرک تم ختم مرحمت. دسترخوان زیبا را سیلکش آوردم دستگیری کنیم. مبارز جان کو بدرو اگر دسترخوان زیبا نباشی بشه ما سیلکت را موز میارم. لایک رحمت 10 لایک رحمت اپا جان شما دم مبارک زنده باشی. مبارکت قبول شید دادر جان. روز 10 لایک اپا جان خودم سوزن نغزن صدقه دادرکم هستم اپای زیبا با 10 کانال. ماشاءالله کی ده هستی؟ نه مبارز ده هستی که عمر جان. مهری مادر سوزن نغزن دوگانه جان. روزه میگه روزه جان کویا بخته معرفی که کی؟ خداوند دایما سوز باشین. روزه دوگانه همه کسی خوش آمدین. استقلال به همه شما مبارک باشه. خداوند به سال ماه دیگر به روز استقلال خداوند با تن صحت به وقت خوش و ایمان پاکیزه برسونمان. آمین. همه کسی خوش آمدین. من خواهر جان خودم پجان میدونم. خواهر جان خودم من نمیگم تو خواهر جان دیگر کسی نه که نام بخدا نام تعلیش کرده که کسی هستی نمیدونم. کمین مانان اپا میشوم. عمر میگه که مبارز جان دمی جا هستی دادر جان.
رحمت مهری مادر دست کی میگه روزا میگه زیبا دسترخوان زیبا رحمت از شما مبارک باشد. اپا جان زنده باشی، شما دم میتونین مبارک باشه. همه کسا خوش آمدین عزیزان دلم. آمین آمین خوش باشین. اپا جان ظریفه جان شما هم اینچنین خوش باشین، خوش آمدین. بخشش خواهرکا که امروز افیر به قلف کلید کدگیم. اگر که یگون چی باشه مرحمت سیلکاتونم میارم. дурной махале это кто по нации? Дурной махале это кто по нации? Думла Абдулқодир лайк сезда. Ман муборизм шогирдам. Зинда боши мубориз ҷон. худованд умракта дароз кана. худованд ай ҳазор боло шави додар ҷони апаши қа дастгирӣ мекунӣ. худованд якат ҳазор шава, ҳазорат миллион шава додараки апаш. лайк сезда аз номи борис шогирдам. зинда бошӣ, саломат бошин. умарҷон мега. зинда бошӣ умарҷон. من 850 подписчик дорам апашка. 800 8000 8000 дошта бошед. беҳтарин ба худо мошалло беҳтарин. закия 14 лайк. салом апаҷон созин хубин. ва алайкум ассалом. алҳамдулилло созем. худо ба шукр закия ҷон. худакит сози падар модарат созе. саломатишон беҳтар хубтарай. мошалло зинда боши хоҳараки апаш. лайкат қабул. истиқлол муборак боша хоҳарҷони апаш. закия салом. ва алайкум салом. умар мега. сабрина ман блогер нестам. ман фақат барои дастгирии дӯстон медурам апашка. дар додарам садқа. зинда бошед. мегӯм ку даст ба хайр. худованд хайртона зиёд кана. худованд қабулшон кунам хайре ки мекунед. иам ҳамчун хайра. ҳамчуне хайра. як каса дастгирӣ мекунӣ як чираи беҳтарина. раҳмат апаҷон шумо чӣ хел? духтаротон чӣ хел? алҳамдулилло созем. худо ба шукр. хитон созе охе. апаҷон канали моро биёрин. восточная кухня. вот кто. зинда бошед. ҳозир миёрам. салом алейкум очаҷон. чӣ хелен созен? саломатӣ хуба иншалло. хоҳаромон созанд. падармон. зинда бошед. шаҳри ту зинда боши. дар додарак гуфтам мухташтам. бачаҷонам садқаи қадамот хуш омади. бачаҷон истиқлол муборак шава. розаҷон ба шумом инчунин муборак шава. муборизҷон ба там муборак шава. ҳама каса хубан алҳамдулилло. шаҳртуз
бачаҷон айхтид пирсем со саломатиё хуб падару модар фарзандакои падару модар созан хубан акаҷон салом созен хубен закия мега апашка эфир бе кулуч намешава пашка ҳама мераванд меган ҷои бе кулуч боша медароянд бо мерӯянд ака ҳами рӯз мекунем тамом дигар рӯзо ба калид мекунем просто ака як бор гуфтам бе калид кунем кани чун ҳамқа одамо мекунанд ба худо одамошон бисёр мешавад хаям як соатам боша шукр ҳеҷ гап надорад эфир биё кулфу калида шартуз бачаҷон зинда бошӣ барои дастгирит миннатдорам иншалло ки шартуз гуфтам як маслиҳат кунам бачаҷон имрӯз хостам ки чита бумонам ё не ай ки баҳодур тамом шид бумонам видеота ё не аввал гуфтам пирсамуд ки розӣ ҳастӣ ё не акай шартуз салом закия мега роза апаҷон ҳозир меёрамад ки ваалайкум салом закия моҳ соз раҳмат ай шумо пирсем ҳозир беку хоҳарҷон ман шумода ҳастам ё не аввал бибинам ку восточная кухня восточной кухня ҳамиҷа ҳастӣ ки роза кане бинем силкаи шумо 15 лагайнами бори зинда бошӣ бачаҷон чизе куфтесе апаҷон нами чира модари тоҷик хуш омадӣ вай кира восточной кухняра хо кадам вай нестем ки ҳарчи ёфтамуш бидам акай умарҷон закия мега силка қатӣ бинем миёвен модар теҷа мега индира салом алейкум сестра как вы спасибо ва алейкум ва салом спасибо огромное у нас все хорошо а как вы как здоровье добро пожаловать что к нам зашли спасибо очень модар теҷа овозат хаста набошад беҳтарин шеърҳо
так ҷо шеър нависти беҳтарин шеърҳо сарои дин. Умар мега во умарай куҷо диден овози мана. Мо имрӯз овозои ҳаматона фаҳмидем. Мошоалло беҳтарин. Ай ҳаматона чӣ нависондум ку комментария нависондум ҳамада. Апаҷон модартиҷа салом Закия мега меҳри модар созен хубен иншалло. меҳри модар мега Умар мега апай Закияҷон созен хубен иншалло. меҳри модар мега Закия салом модартиҷа мега бачаи бетақдир беарус иҷада чӣ гапа во мубориза би ибо номои гизалаш қади муборизҷоне номои бетақдир беарус кад бо хуча модартиҷа меҳри модар салом ҷонам мега Вали Улжаев салом апаҷон. Ва алайкум ассалом Вали Улжаев хушомадед додараки апаш. Айбари боло Адибаҷон салом сози хуби дугонҷон дугон Закия мега Индира Худжамуратова как здоровье спасибо у нас все отлично как ваше здоровье как ай бахто майра киштам хондестам бо привет меҳри модар мега бот привет канали марам бот дорад чи ҳами медорем бот мекунанд. Дидам апаҷон ҳазор раҳмат модартиҷа мега беҳтарин апаҷон овози хуб доред. Вали Улжаев кира меган додарҷон меҳри модар беҳтарин имрӯз морам гӯш кардем. бас аст як нуқта бас аст салом алайкум апаҷон ма иншалло хубен созен кӯдако созанд алҳамдулилло худо ба шукр. Ва алайкум ассалом мо ҳамагонӣ хуб ҳастем худактон соз хуб саломатиё созай истиқлол муборак боша ба ҳама эфирай хаб кирдаҳанвоз хушомадӣ додарак апаш и эфири тиртири бекалид ту бекулфай имрӯз неки девунамон кади қатем тиртир сардардам бароям ха имрӯз бекалид уй додум чира эфира модар тиҷа шумо ҳам бад не Вали Улжаев мега шуморам бад нестен ҳаматон ки дар эфир иштирок дорен беҳтарин инсонен ҳама каса хушомаден. Баҳодур додарҷон там инчунин истиқлол муборак боша. قسم میخورم نگاه نکردم ҳамаша худод кардӣ тамом ҳами таслилде نمیره بین خالی داد گفته که اوجرا ما کده بدم که اینجاشه دینا گفتم توشش بده من گفته خواهی هفته گابه نیارم اتم هشتونه пишкуту ховай пишкумони намиҷа штагене дабарм пишкут ховай пишкуту ховай пишкуи мо ранги пишкуи шумо кор намекунад тир апа ключ натен и қазоратанам куна аввалаш худам гап нест не аку бекалид дамирӯз я бор бекалид кунем ку ягон кӯя гуфти гапоям русо ки проба кунем гуфти гапои нисо ки пробирин я бор пробирин кунем кани яки соат бисёр метавам
دوستان попробуй بهترین ولی улжаев میگه دوستان این همین سیلکه درین обуна шавен دوستان درست آوردیم با یگون کس دیگر نیورده باشه اکای شهرتوز زکیه میگه اکای شهرتوز نیست به فکرم وایمون سبشست و مونده برومد یک نقطه آواز نیست ما گپ زدیستم چه خیلی آواز نیستم و شفی دیزلایکو باشه چی میکشم چای خوردستم میگم اینجا یا تا چی داریم و مسخره میکند چای خوردستم میگم آواز چای فرفری چای من نفهمید شفی دیزلایک هفته لایک زنده باشه اما در کانال شفی دیزلایک دارم پاپرو در اون کس دیزلایک مونده نه که دینا نبود دیزلایک مونده زنده باشیم باریز جان زنده باشیم 18 لایک کانال موندی دهم باز حالی به افیر که خیلی چی میگه بچه جون افیر چسبیسته با خدا من خودم کشتستمش با فکرم برای چای خوردستم اکای و مرجان مایدی خیر آباد باز بیایید زکیه میگه عمر که جو رفت عمر روز همی جده اکای مرجان خیر مایدی ها بهشخی چسبیدگه افیر وای شمیگه مرم نامودم زنده باشی مایلی همین نمونه مایلی اشتراک میکنه میندارم زینده باشی زکیه ما عمر میگه زنده باشی به فکر ما زینده نشونده که زنده باشی زکیه ما جای به آواز میقدی او ها به خدای ترس تر به آواز میکنم با چای میخورم چایم یخ گشت خیلی لایک گفت لایک در یادم زد یک نقطه زنده باشه هیچ گم نداره بهترین زنهای تاجیکستان برای استقلال شعر خواندند رحمت همتاندکی فراموش نکرده تاجیک بودن را بله تاجیک بودن را فراموش نکردن با غریبی در بین فراموش نکردن که امروز استقلال عزیز ما امروز تاجیکستان عزیز ما استقلال داره فراموش نکردن بهترین یکی فراموش نکردن افیر من در چسبیده است شما دم همین خیل نمیدونم راستی گپ صدای فرخ 21 لایک مبارز جان زنده باشی لایکت قبول شید دو درکی پش که اگون چسبیدگی باشه دستاتون بالا کنیم صدای فرخ 100% میگه دمم کم کم میچسبه همین تو در بچسبه که چی نفهمی ما در یکون آواز یک آواز گم میشوه سازای حوزی السلام علیکم وستاشن کخنه و علیکم و سلام خواهر جان روزبانو خوش آمدی سلامت قبول ای بری بالا بگذر شما نیستم بگیم من چای ما بخورم که خنک شید
ولی اگر خیلی صاف کنین این گپاتون یک خیل این سرهایش افلاسند وستوشن کухня چخیل شما خدا به شکر ما سازیم وستوشن کухня خوش آمدی با خزو خوردن گیری بازی خوردن گیری شاید هم کدام امی بهادر روخی مسخره میکنه برام که میکشم چیره با گفتی گپای خودش که میکشم همین مادر خواهر دارند و باز نیش میزنند به دیگر زنها کی نیش زده که مادر خواهر جان که البته چوی قلوتت خمیکی به اوز کمی قرقرا قلوب ات چخیلی بخورم تو مسخره میکنی برام که میکشم با میخورم بیستده لایک السلام علیکم پاشکای ما و علیکم با سلام مستر خولمات خوش آمدید و در جان امروز که نه قلفای نه کلید ای باری بولو بگذار زکیه تیوری تبین بین ای که کلچه کردم امشب خونتون افسقالی میام بو نگه خونگی اون نیست ولی الجایف میگه توی بدای چی با کلوچ مرا گرفتین که امروز هیچ که کلید ندادم امروز همه به کلیدن یک نقطه بس از خوش همه آدمایی که بخششو کن کوبا کن و مو رنگی زنکای لوی او هر چی میگن میجکن بسیار لایک سلام علیکم سوزی خوبی و چجان الحمدلله بچه جانی و چش خدا با شکر سوزیم 24 لایکت قبول بچه جان ای باری بالا بگذار خدا کت سوز سلامتیت خوب کارکات سوزن خوش آمدی بچه جان ولی یک نقطه مادر میگه اگر خطا نکنم همون سیلکه کانالی من ولی من ترا گفتم که من سیلکتا آوردم و من نمیدونم نه که از شما هسته نیسته یا بر خبر بگیرین کنی اگر گم نشیده باشه سیلکه شما به فکر آوردم همه کسا خوش آمدین سلام علیکم اپا جان و علیکم السلام خوش آمدی خواهر جان بلجوان سوزی سلامتیکات خوبه فرزندکات خوبن استقلال مبارک باشه خواهر جان عزیزم ای بری بالا بگذار چی حال دارین 24 لایک اپا جان زنده باشی لایکت قبول شد خواهرک اپاش ای بری بالا بگذار خوش باشه اپا جان یک نقطه بس است میگه چی با کلوچ نیسته امروز اخی کار چی میشود امروز باید که تراکتور را سوز کنه امروز بگو خدنای بده به کلید امروز کار نیست امروز خدنای دادم تون خوش باشه اپا جان یک نقطه بس است میگه میشود رحمت سوز کار رفتیسته مایده کار میره براری کار بچه جان خطا نگاه که خطا احتیاط کن خدا خواهد نصیب باشه انشالله شو افیر کده اگر زنده و سلامت باشم نصیب در افیرت اشتراک میکنم که شما افیرم میکشین من افیر بکنم من نوگوهی کدم که بلجوان خواهر جان آواز چی بی بود هیچ آواز هیچی نبود خب که آواز چی بود آواز ورق اینه درسای دختر من در پیش من اینه آواز چی بود ورقای این دختر من درس یار کدسته ورقای میره گوشات سیخ کدگیم آواز چی بی آواز خاک بی آواز گور بی شکرانه خدا ساز شما سازین پجان من کودک ندارم خیلی انشالله خداوند من خیلی گفتم انشالله خدا مهربان خداوند کودک دار میشه انشالله حالی نگاه کنده
از من رحمت اپاجان میندارم زنده باشه مرحمت کدامی که اگر در کار باشه بگم من چی سیلکاش بگیرم بیارم به دسته که سیلکاتم گریختگی من کلوچ دارم بولخش قطعی زنده باشی گپ نیست یک نقطه بس از بهادر خندیده به خدا ای ترسی تره دیگه گفتی گپا چی نجم بیمگرم سلام اپاجان چی خیلی شما الحمدلله سوز مفتونه جان خودت چه سوزی سلامتی خوبه کاراکوت سوزن استقلال مبارک باشه خواهر جان امین انشالله بالجوان میگم افیر کدنی بالجوان خواهر جان هیچ گم نداره شما چی کنین هر کس بر رزقش چی میکنه خواهر جان یا پاش سابرینا جان بیا بچم کتابکوت جمع کو بین ای توغری کردم سابرینا کبوری را بین اگر ایلومی باشه درسته اینه یه میخلک با فکرم این نه این نمیشه نه نمیشه اینه نه نه یه ره اینه درسته رم بکنم ها با فکرم برو که هر چه کو رحمت از شما هم مفتونه رحمت زنده باش خواهر جان بالجوان انشالله دوگانی که شود ما رو معرکه جیغ زنین آمین مادر تیجه میگه آمین آچه جانی من آمدم تلفنم مرده بود زنده باشید بچه جان شهری توز میندارم برای دستگیرید برای سبشه سکدگید از زمین تا آسمان میندارم چیکار کردی بلیت گرفتی یا نه که شما بس کنه افیره اپا جان با من گریان نکن نه خواهر جان ایشال همه جان باشم با میدم افیری تو میروم میریم دستگیرید میکنیم هیچ گپ نداره خواهر جان این یوتیوب بی همه افیر میکنه هیچ گپ نداره خواهر جان اینجا جای مثال خفگی و جای ما کدم تو کدی نیست خواهر جان هر کس چه رزقش اگر دلتون بکشه بریم به سر بتین افیرتون یا Земфира 26, привет, Земфира Джан, добро пожаловать, как ты, как здоровье? Очаджан эфир то саати чандай рости гап намедонам. Ақалан 1 соат 2 соат канам ки ягон 1 соат хушрум бута ку бинам. имрӯз бе калид кардам намедонам очаҷон хоҳаракам созанд охи алҳамдулилла дари бачаҷон садқа алҳамдулилла созанд ин яташ инҷа дарс кадисай мара мега уча ёрдам ки ҷои намефаҳмидагира ҳамоқати камкам дарс кадисам балҷон ман зан бо зан бо наздикӣ бибӣ мешам ба хости аллоҳ модар бешқи бибӣ мешавед мошааллоҳ беҳтарин морам худованд дар ҳаққи моам дуо кунед ки морам мома шавем мо кай мома мешида бошем худои бузургу меҳрубон дар ҳаққи мо инчунин дуо кунед ки морам бибӣ шавем ба бибигӣ бирасонам мора модар иншаллоҳ беҳтарин балҷувон мега салом ба ҳама дӯстон шаҳритӯз мега салом ба ҳама бачаҷони ма салом мета ба ҳаматон шаҳритӯз додар саломатиё салом алейкум хуш омадем бачаҷон инаи шаҳритӯзам бачаме ду бача дорум худо ба шукр худованди бузургу меҳрубона соҳиби ду бачаам кардак худо ба шукр хуш боши акаҷон шаҳритӯз мега я замужняя Земфира нормально спасибо и тебе спасибо что к нам зашли как у вас как настроение Земфира ҳами кӯдак то чанд моҳагира шикамаш дамиш дорад модарҷонои азиз кӯдак тои нами чилиш буҷам я моҳа ду моҳа кишид тамом дига мебурое ҳамаи чи дига чӣ мешава ғам там наметаҳад ҳами сами главне ай чилиш бурои я моҳагӣ бубурои тамом дига 100% мешава салом алейкум дилия ва алейкум ассалом дилияҷон саломат қабул айбари боло бигзар
ماشاءالله پجان دعا میکنیم، دعا کنیم در شما صدقه که ما را بشویم. خدای بزرگ مهربان به همه روز برسونم. بچه جان انشالله صاحب کلی نمیشین و نزدیکی زیق نشین. ماشاءالله اینا به نزدیکی بچه جان ما زن میتین. انشالله با اینی شهر توز هم نصیب باشه یکی میره و خونهشون انشالله زنش میتن. بابا جان بچه جان شهر توز هم در خونهشون یک بچه های. بچه جان ما تقدیر نداشتیم. چی به شهر توز بچه جان؟ دیلا جان سلام خوش اومده. مادر تیجه میگه پای سویما سلام سوزی خوبی. دیلا میگه دیلا جان خودت سوزی سلامتیت خوبه. Отлично, вот домой еду, Дагестан. Когда, вы как хорошо, счастливая, Земфира, ты счастливая, что домой едешь. За нас тоже дуа делай, чтобы мы тоже домой ехали, чтобы мы тоже видели наши родители, а то скучаем по них. چهارماها شده اولم با فکرم دمیش داره چی غم میتیه زور میزند. آخه چی داره با فکرم؟ چی میگن توجیکای ما میگن که غوکت داره بسیار بشکم بمونش. آخه خواهر جان کودک بسیار بشکم بمونش دمیش داشته همون دمیش چیشه شکم شه با وقتی بشکم میبینه همون همش وزدخه خالی میشه. فهمیدی؟ شکر سوز دیلیا جان مادر تیجه میگه شرطوز دودره اوچه جان ها دودره میگن کو دودره که وای دودره کت وای هم یک بچه ده خونشون. فکوسنوف سلام و علیکم سلام خواهر جان خوش آمدی. ایبری بلوک کدوسر زنگیری میره و حضور میگم انشالله میره و زنش میتیم انشالله. سوز رحمت اپجان قندم دیلیا میگه یک نقطه خواهر هستیم. مادر تیجه میگه یک نقطه خواهر هستیم. فکوسنوف سلام سوزی خوبی. دیگه میگه ها میرم مکه شهرتوز میگه بله یک نقطه بس است میگه. فکوسنوف سلام مادر تیجه میگه یک نقطه بس است. چخه گم میشوه ها همو ده چیه او را چخه گم میشوه. آخه دمیش داشته باشه فقط بشکم بشمون فقط شکم قطیم خیلی بشکم مونش همو بازار بینمو به خدا نه دارو دمو میکنه نه یگون چی کودک دمیش داشته فقط بشکم بشمون زورشم بیا گیریه هم بکنم وای نکن دیلت نسوزه او همو دمیشم میفروره. Еду на дороге, иншалла, буду делать дуа. Спасибо, Земфира Джон, спасибо. Мы тоже дуа делаем, чтобы вы домой нормально доехали, да. И Кира кадусар гуфт. Шари туза мига. و علیکم با سلام خوش آمدید دادر جان سوزی خود اکا جان آچا جان بینین مرا کدو سر میگه او حالی بیورال می افیر کنه با بیچ کرش میکنه. فهمو رحمتی الله زنده باشه. همو گیری هم کد چی هم کد دیلت نسوزه او دمو بشکم که میمونش و دمیش شکم شد همو چی میگیره انشالله. کودکو رو هم خیلی بسیار میکنن نگنی نه دارو دوا میکنن نه درمان. بچه جان پیشی که سیاه افیر کد ها افیر سر شید کدو سر توی دا دعوت کنید به حضور میگه الحمدلله سوز رحمت اپا جان دوستان تیوه میگه ماشاءالله زنده باشید و درکه بس با علیکم سلام خوش آمده. جوره شهری توز میگه رحمت برای شما هم همچنین دوستان تیوه میگه زنده باشید و در جان. من همینجا دیلیا میگه زنده باشی خواهر جان می ندارم دستم زینید گپ نیست خواهر جان هیچ گپ نداره کار داشته باشه هیچ گپ نداره می ندارم برای یک دقیقه که اشتراک هم میکنین. خوش باشی شهری توز دوستان تیوی میگه دودر کسی غم میته مردگی حاجی میرزا میگه انا دیدی
Сабрина бо телефон да даста. Чико кадистеба? чиро имшаб дагнгас атёркан аст. имрӯз бе атёрка, бе болиқа, бе калид, бе ключ, бе газови ключ. имрӯз ҳамихе прямои эфириш гирифтем ка бе калид ту бе кулф. ӯра баҳодурам мезанем ҳама касал шартуз мега ман вақтушон камай кашам фаҳмидам. ман авқутшон кашам апаҷон худованд нигаҳбон бошад. номерои телтона медодем. дар вақти бекорӣ буданатон гап мезадем. кира мегӯем модар теҷе ку сухан ку кира мегӯем. ҳоҷи мирзо и кадусар додарта? бале додарша. апаҷони ма хонама пилосос кунам ки омадани шефи хона наздик шуда. гап нест хоҳарҷон, зинда бошӣ. майли ҳичи гап надора. майли коротона ки апай кор шаве. эфири ма ягон чи бо калитам надора ки ягон дастгирӣ шава. ҳич гап надора хоҳарҷон. апай кор шавҳарта ҳурмат кун. ваҳ модар теҷе ситорамо ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. дӯсти дерина, хоҳараки дерина, даки ҷои саломат қабул. хуш омадӣ хоҳарҷон. истиқлол муборакат боша. айбари боло бугзар. шаҳри ту додари радноя мирзо мега, ҳоҷи мирзо мега. бачаҳо бисёр шуданд баҳодура. дигар пиш мишми тиртир пурпур накуна. шумо апаҷон зинда бошӣ. гап нест хоҳарҷон. ҳоли давайт менависем. окей, як хабарам те менависем дар поёни видеои хидмат. дар хитай чим ки менависем метамуд баҳодур ҳандала шаҳртуз мега. ситораҷон салом модар теҷе мега. ва алайкум салом. хуш омадӣ апаҷон. шаҳртуз мега. модар теҷе ай кадом ҳисоб набирадор меша? ай тарафи духтарид ё ки бачагид? дугоно шумо додараку шумо чақчақ кунем. ман як намоз намерам. беёрам на қилфай на калид. шумо хел бинависен якдигарда хондаам бигирен. намоз ма бихонам миём насиб иншоалло. духтарчам апаҷон мошалло беҳтарин. худованд ба тани сиҳат ба вақти хуш таваллуд кунааст. шумоам соҳиби набера шаве, момаҷон шаве. омин. кадусар и додар саруш тарбузи асрахан кибарин. кадомиш асрахана? очаҷон агар иҷозат бошад дар группа партоям. чира дар группа партоӣ ку сухан кун. кадоме лишни гап мезанад чормахчиниш роӣ мекунам. ман биромадам. киҷо мебурӣ баҳодур? бо медорам гап нест додарҷон. майли апай кортон шаве. ман намоз намерам иншоалло бо миём.
همه کسا خوش اومدین دوستان عزیز. ما خمیر دارم علاقتتون گپ میزنم. خمیر ما پختن میگیرم. بچه جان بچه تانو باز از یاد نبرارین. نه از یاد نمیبرارم. چیده استغفرالله. بچه دارم چه غم دارم میگم کنم. این نکلچ نام بختستم بیای نانی گرمک نانی سه رو غم کدم بخدم. ندیدین یک خودم دیدم تلفن با تست کشته و دلیت کردم. چی نشه وستوچ نکو خونیم. خالیگم به روز خوش آمدی دادر جان. منم کم ترک دیدم معلمه مهری مادر میگه. این کار داگی جوشی دا افیر شی چی؟ این سرگذشت دا افیر شی؟ منم یه خشیدگیم. با قصی خشیدگی بودم که دخترم زنگ میزنه ویدیو ویزف. دیدید چجان مرا یک هم نتیم باز ما پگو تاجیکستان روم. چجان مرا غم نتیم باز ما پگو تاجیکستان روم. تو بلیت گرفتی شرطوز؟ استغفرالله به خدا. خداوند هممونو به همون وطنا برسونه. دو ساعت افیر دا اود کردم مهری مادر جان وستوش نکوخ نمیگه. یه قهک معلمه رنگی ما شده ایرم. میرم به حضور شده گب زدستم که دخترچم زنگ میزنه ویدیو ایزف. نه دا قزیقی گب زنی بدم به خدام قیزوی کشیدیم که چی میگه بچه رو؟ نه دیجه نمون که بخدا دلم زق میشه بود. پجان افیر با مرا من خشیدگیم بخدا. یک قریبی هم میشه شدگیم با حضور دا کخنی شدگیم. من که چوی دم کدم خوردم گفتم بیام جای افیر چک کنم. افیر کدم که یکی دخترچم زنگ میزنه ویدیو ویزف. خچخه زنک و خیختا میدونید شیشتگی با خدا همه قیزوی کشیدم که کی بد قطیم گب زدیسته بوده. مسلمه گب زدیسته بود. ای دیدم گفتگونه دیدم خیلی گفتم دیدی
دیدی که تموم خب که هیچ کده نگو توی میشه و چجان توی کی بیشخو ما هیچی نفهمیدم شرطوز زنت گپ زدین چی به خدا کاش خداوندی بزرگ مهربان صاحب بخت تختم کنه اللهی مهربان بخشش راست مهری مادر جان کاش که مرم میبودم اپا جان عزیزم میبودم غیر نبودین اک خیرت نبودین بخدا خیر کچی پروستا چخیله کم زنک در خونه باشه چخیله ای نوشیده میفهمم شما را معلمم مهری مادر میگه من امروز قریب گریه میکردم خیرت اسپید کردم اوت کردم ایمام چی فیلم دراز بود به خدا خیر او دا چی بود هیچ کیم نبود قطعی فقط کی بود مسلمه گپ میزدم که خیلی ویدیویی شید هیچ کیم ندید اوچا جون پادپیسچیک چند تا شید ایمام 1000 چند ای کوک چی میدونم موزی هم خیلی نشون دادیسته 1002 با این یه هفته میشه 1002 بالا نمیروم همه قودما دینا 4 نیکو درفتیم ادسه یا 6 آدم دا چی شیدم پادپیسات سکدم هیچ جای نیست و 1002 1010 شوه اکه که سبشست هوی میشه نمیدونم چیکار کدیسته نپای قندم امی ویشه خش آمدی خواهر جان نام پختسته مینمی کخونی دا شیدگیم стол سوز کدیستم در کخونی стол سوز کدیستم و نام پختستم امروز دو دختره که دیمانگی مای طرف مکتب در روزه چی بردن اگر هم قصیقی هستیم که بخدا دختره که مای دکیم اسم میروه و چجان اپا ما یاد کردم اسم میروه و چجان اپا ما یاد کردم بخدا هم قصیقی هستیم که چیم نمیفورم زیق نشن و چجان همش خوب میشه و رحمت به چجانی عزیز گرامی کاش که خداوندی بزرگ میرم بچه که مرم زنده میبوده تویش میکردم عروسش میفروردم کاش که همون تربوی نانی تاجیکی اومده سته ها یا ویدم چی کدگیم نامبای پختگیم دیدین ندیدین باور کن نامبای میگوید در تاجیکستانی نامبای پختم نامبای در بیو بچه همه کسا خوش آمده عزیزانی دیل خیر در پناه الله باشه وستوش نیکوخ نخوب میروی خواهر جان رفتی خیر مایل خداوند نگهبانت باشه شبکه خوش نمیدن شما در روزه شوه ما در روزه شام شدیسته تاریک شدیسته خوبای رحمانی خیر اگر خوب تو نبور مرحمت افیر گیران باشه مرحمت ما انتظار تونیم شرطوز توی میخریم چی مرم خبر کنید آخر اشخری میروم شرطوز مهری مادر میگه اپا جان بخشیش بچه تون چوکه داد بچه هم در می رسیه بچه ما در رسیه واری کرد سه دخترک داشتم یک بچه داشتم بچه جان سیخ نشوین در تقدیر همه خیلی بوده است بله همه خیلی بوده چیکار کنم در نصیب چیزی کشیده باشه ای نصیب خداوند هیچ جا گرفته نمیشه ای خود چیزی فرزند اینه در بدر شدیم دیگه در تاجیکستان راستی که در همون خونه نتونستیم اسمیرم رنگی دیوانه شدم نفهمیدم اپا جان بخشش زنگم زدن
авария кардад дар Россия, дар Москва. як бача доштам, гуфтам як бача доштам, 3 духтар. худо ба шукр 3 духтарам озида қайд ҳайдан, 1000 бор шукронаи худованд. бачакам рафт ай дунё. мара макав додар надорам, чӣ кор кунам. вале тақдири худованд ҳеҷ кас ягон ҷо гирифта наметавонад. хайр меҳри модарҷон то пагоҳ восточной кухня мега. ҳама каса созем беҳрӯз, алҳамдулиллаҳ, ҳама каса созем. хуш омадӣ додарҷон. меҳри модар маълима хай гуфта. бачаҷон, хоҳаракои мара наз нигоҳ кунед, майли гап нест. хоҳаракои тият шай тарафи мактаб гуфтам ку лагер бурдиям, 2 рӯза агарам қазиқи ҳастем, ҳардумон ки 2 кас мондем дар хона, ҳама қазиқем ки шаҳдора бигем дар группа дабавет кунатон, қадимо гап кунем. гапотон маъқулай, масша қирбоӣ. рости гап группам намефорад ки ҷон. хеле бисёр группҳо бисёрӣ мешаванд, ҷанг мекунанд, ҷанҷол мекунанд, намефорам. форад ина номрома метум яҷоя чақчақ мекунем, масша қирбоӣ, чиланчи офтолиқ гуфта гап мезанем. группада хоҳарҷон биин бисёр гап хабари лишни мешаванд, намефорам. масша қирбоям, масша чиланчи мегав. додарак ма имрӯз намада чиланчи, ҳар рӯз меомад, имрӯз наомада чиланчи. масша чиланчи мега, чалабчи, яке ба таври худаш чалабчи мега. мода ба худо ҳечи гап нест, фақат ханда. хай худо парваргора ханда бута. немай ростиш ягон группада нестам. занаки ҷангараам нестам, ака бигум ки ман мисол ҷангараам ё ки чим. просто пишти мегирам, ягон камакак чишама пишти ягон каса мегирам. ман просто пиштигирам бароям. худам боварӣ надорам. очаҷони овозашон ранги булбула, дар бачаам бомбироме садқат шавам. раҳмат. нуни ма кучкар шиде то дамкаде, масша қирвоӣ шид нуни ма. майлаш дар як видео коммент ҳоли менависем, номерота мегирам. майли хоҳарҷон зинда бошӣ. чӣ бане иншолло ки ами чақчақҳои ма форад чиланчию қирбоӣ гап нест, киртикивутам гап нест. уми оиша салом алейкум, сози хуби диля мега. ва алейкум ассалом айтани уми оиша. хуш омади хоҳарҷони азизам. коракота ҳеҷ сабук кади ё не? диля алейкум салом оиша мега. бачатона тушда меоен. очаҷон, бале наоям иншолло ба телефон насиб бошад. табрикот ай германия. немиси қади табрикат мекунам бачаҷон, немиси қади мешавам. хе розӣ ҳамха немиси қади табрикат кунам. масша қирвоӣ мегум дига. биги чиланчира мегум дастора об гирем. биги дега мегум, биги чиланчира авқота, чиланчира биёр дастора об гир. штоб хидма гум накунам. ба ҳами ки сарш мекунам. домоду арӯз ба якдигар пир шавед мега ку. чира мегум? шумо ду гул, шумо ду навҷавонед, шумо намира ба немисӣ менависед. кор дар хона дарофтам шида бо медорам гап нест. оишаҷон зинда бошед. шумо ду гул, шумо ду навниҳолед, шумо ду меваи боғи висолед.
از این روز و از این ساعت از این دم شما با یکدیگر حق و حلال همین را بنویسی پریوود میکنم بر در تویت میخوانم شهرتوز بچه جان میشوه دیله خدکتم سوزین دیله خدکتم سوزین اویشه میگه توی است کلان توی کلان توی است امشب توی کلان است امشب دو بچه دارم هر دوش توی دوره زن میگیرن خداوندم خیلی سیر بچه میکرد کشکی که بچه 8 کسان فقط هم 2 کس گپ میزنه 3 کس کو هم لولوکای افی بدگیو بود روین بدروین یک دستش چیتون بخونم ساز رحمت و میوشه خدا جان همه وقت ساز باشین دیلیه میگه صبرین با تلفن دا دسته کرات ازک الو واو خواهر جانی اپش خوش اومدی ریسپ شهناز که چی من نویستم من نبرومد دینرم همه خطی در چور میرفته در چی رفته که ریسپ خواهر جان با خدا نیست یگون سخنی نیسوندگید خیر قبول همون نیستگی تا قبول کردم خواهر جان ای بری بالا بگذار سوزی شهنازه جان سلامتیت خوبه کورکوت استقلال مبارک بشه خواهر جان خی اپا جان عزیزم صحبت توی نقص شموده مهر مادر ترا میروی گپ نیست کدومت میره من هم تلویزیون میمونم در توی گپ نیست کار که اوچه شرمنده که بنویسی نمیشه از جد کنیم نمیشه همجا شرمنده شم مهر مادر سلام دیلیا میگه 30 لایک ریسپ شهناز که زنده باشی خواهر جان ریسپ سازی سلامتی کد خوبه نیبری بالا بگذار و علیکم سلام اپای دیلیا مهر مادر میگه ساعت یک چند شده چی میفرمی تست نمیگذاری 10 ساعت شوی ماشاءالله سرشت شهرتوز هم جده هستی با تاجیکستان روی در کنسرتو دیگه اوچه را فراموش کنی بچه جان ما در یگان خدمت هست باشد گپ زنه نه بچه جان هیچ خدمت نیست خداوند نگهبان سلامتی شما همین خدمت خودتون نگاه کنه احتیاط کنه در ملک غریبی خداوند سوق سلامت با پیش والدین تبر بگردید و در جان بچه جان آمین صبرینا جان صبرین که صبرین یه منو جیبه بچه جان
اوه بیاره کلتو تسک ها تسک بیا стакана бил, я то брезим да уđe do bolestor. Bolestor da mu uđe garme. چجون گریه کردین چی؟ آخه به گریه نمیشه ما دم ساعت زمان گریه میکنیم بچه جانی. اوه دیگه ما دیگه است ندارد. دیگه میفرمان ما را پشت دست بچه کرد. چی کنیم؟ نه نانی من تلاش بکردم جلانکای نانی گرم ده مرحمت بفیر ده بگم آغاز چیز سیرکار روی میکنم نانی گرمک ماست شقر بودی گیریا دیگه با شوخی را میکنیم وقتا در تاجیکستان میدون شهرسوز بچه جان که یک تورت میپختم که شه عروس ها؟ وقتا میرسی؟ چی؟ وقتا میرسی؟ میگم در تاجیکستان میبودم ای اووزاتون فهمیدم ها در تاجیکستان میبودم یک تورتی شه عروس میپختم میبردم که با خدا دم میگرفتم اپا جان مهربانه کم کو چی نویگری شما در فرزنداتون اهل و ایله سازه پروگرامی الحمدلله خوبیم همه کسا خدا با شکر یگون نویگری نیست و زیرش دو در جان هوا ابر نویگری ما همین که هوا ابر شده خنک شده شما پرسین بهترین شخصین همتون خدا با شکر بهترین انسان و بهترین دوستا دارم در افیرم خدا با شکر خداوند زنده و سلامت باشین هر کجای باشین ته اون اوه ته کتریوشکا چی خطی میخری؟ زیاد نشوین بچه جان شکرانه خواهرک کنین که اونها هستن در براتون بله بچه جان خدا با شکری که کاش میکنیم خیر خداوند در نصیب چیزی دیده باشه ایا کشیده خداوند یگان راه گریز نیست خداوند امره که یا شبته که در تقدیر من همین خیلی بده چکار کنیم ما اومدم بچه جان خوش آمدی بچه جان میمرم خدا با شکرینه تو بچه دارم 1000 بار شکرانه خداوند
خداوند بتد نمیگه که دختری کی. بله چجان در تقدیر چیزی باشد همون می شود. بله پای زیق نشوید مهری مادر. خواهر جان ها با گفتن همین خیلی میگوینه که خود فرزند بچه جان فرزند. با خدا همه زمین دختر دیمانگی میرفته باور میکنیم دیوانه شدم رنگی چیزی را گم میکنی کن. آفرین خداوند یگان مادر به این روزی که ما دیدیم خداوند یگان کس نبینه، یگان مادری روی دنیا. خوش آمده دکت جان شهرتوز میگه. ای خواهر جان ای با زبان حتی گفتن آسان نیست. با زبان ما رنگ دیوانه شده گیدم. دیوانه هست با خدا باشه. خوش باشین دادر جان. اگر ای دفع گیریه کردین مرم گیریه میکنم. نه گیریه نمیکنم. گیریه نمیکنم. و چجان زیق نشوی من در برتانم تا آخر عمرم. گب نیست 1000 بار شکر میگم که دو بچه دارم. اینه خدا با شکر خداوند که بتد نمیگه تا کی چی. خداوند عمرکای نی بچه ما بته ای دخترکا ما بته 1000 بار شکر. نانی گرم پختم نکی. نانای توجیکی دیدانی پختم. جرغوت زدم به خدا جرغوت زدم که قاشق راست میسته بیاین به خدا جرغوت خری. مهری مادر خواهر جانم جهست جرغوت زدم بیا جرغوت بخو. الله شما دو صبر تیاد اکی منم از دنیا گذشتگی ای من برم دای خواهرکم. ای شما که سال چند ساله بود خداوند رحمت مغفرت گردانه گرش پر نور گردانه. وای الله من کنجه بچه شون میشوم اوچم ها ای کنجه کی من. خداوند جایش را جنت گرداند آمین. در دنیا آدمی نیست که میگم که ذوق بی‌داغی نیست. در دنیا آدمی نیست که داغ نداشته باشه. همه دارن. ما در 1 سال 3 مرده کلان شده خونه ما. شوهرم پدرم بچم 3 مرده کلان. هر سش دنبادم 1 سال ایش مرد 1 سال اوش مرد 1 سال دیگه شوش مرد. بچه جان کار درستیدی یا نه؟ اکه من مایده بود. شما مایده و مایده و کلان فرقش نیست خواهر جان همش فرزنده. تولد نشیدم ای دنیا میگذره وای فرزنده خود جگر صد نکنی فرزنده. ما دو شوهرم پدرم مرد گفتی گپای چینه بچه هم مرد ما شکستم. ما به خدا باور کنی ما پول نشکستم. تا هم مردن بچه ما قطعی بچه مگزین یا که اونجا می رفتیم ما را اکه و خواهر می گفتن دودر اپا می گفتن ما را هیچ که اوچه و بچه نمی گفتن.
حاضر ببین با خدای آدم 50-60 ساله پیر میتون دادر جان سیب نشم ما اوچه جونم تا آخر عمرم نگاه میکنم. راست دیگه خونه در پرت افتم. جای گشتنش میدیدم، جای خوش میدیدم، دیوانه شدم. یا برو با نمیموندنم گریه کنی. دخوای همشون میدر اومدن که رحمالای کدین یا که نیست با سرم آمدیم بردم نمیتونم فرشتو آدم ها هر خیل خواه دیدن و چم نمیموندم گریه کنی. یگون کس گریه کنیم نمیموند. میرفتم زمستون خنک پشتوی دیولو دا تگوی پدوال میدر اومدم بچه من ناله کده میشتم. رحمت اکا جان. بله اپا جان گپتون درست. همه در دلش یک غم دارد. بعضی آدمانی نفهمیده بعضی گپای بد میگوید. خیلی گفتم گیرن خداوند کدام بد میگه خداوند هدایتشون کنه. ما با کسی بدم نیستیم، بدم نمیگم چی در کار. مثل فردا هر یک سخن گفتگیم فردا داد اینا جواب سوال دارم. خوب بد میگیم خونیک میگیم همه اینا جواب سوال دارم. و چجان گریه نکنید مرام در مترو نباشید گریه میکنم. نه گریه ندارم. چجان زد نشید نقدیدم گرد نیست بچه جانا زنده باشید. گریه ندارم بشوخی من گریه ندارم. نام بختستم خدای مهربان خدا باشید. گریه مادر با میبینم دلم ریش میشم. نه گریه نداریم بچه جون. با زنگتون میزنم گب نیست بچه جون. اگر من همی یوتیوب اومدم مثل من نه پلش در کارای نه چیشم به خدا ایزیقی من کشدم. 1000 بار شکر ده همه جا زندگی من خود 100% یگان چی کم بودی ندارم. هرچند که شوهر ندارم یکی پسر ندارم یکی زندگیم 1000 بار شکر یک زن شوهر دار به بالا یکی خیلی چه میگن ایزیقی карантин шидем я бора ранги девона шидем дар хона бера намемонам броим. хай гуфтем ҳечи да печи ба ҳами ба худо сайта кушодум агане. ака мегӯм дигар бозгашт нест. ҳамира ҳар чи боду бод то охира мебарам. чизе шид ё ютуби лалазӣ кина ё лалазӣ. очаҷон ма қатъи акам дар бартон мешавам. мемирим шум зинда бошин.
همین بابا جان یک روز 3 روز گذشته بود گفتک ما این آمده براتون بچه دینا باور کنی همون روز 4 بود در افیرش در آمدم گفتم من خرسندم که نوشیدگی تو میکن باخته خواه کدام بچه هم سر زنده شده خرسنده شدم که کنی حدیث من ندیدمش حدیث خوشم دگه سپم رفت چی بیچوره بهترین انسان شما پجانی عزیزم شما هم همیشه میگه قرصک اگه طرف نیست که خواهر جان خوبی شما یک خوبی میگن که ای دست قرصک نمیبروی یک دست خوی ای دست قرصک میبرم خوبی شما خوبی که کده خوبی میکنن مثل افیرو میدرن اگه مثل نیست که ما در لایک میمونی یا که دستگیری میکنی اینه میدرن احوال پرسی میکنن با خدا ما قبط گوش میگیرم خدا با شکر میگم که توقع نیست میگه توقع گی فقط به خداوند زیب دارانه که همه گب رسته به خدا روزای میشه فرزندو درس میره که باور کنی در خونه رنگی دیوانه میشم همه چیزی فکروی همه چیزی سرم گذشتگی همونو تو خورده هم میگیره رنگی دیوانه میشم با نمیدونم چی کار کنم یک بار خرسان شوی نچه جان با خاطری اکم با خواهره کام انشالله دلیکات کارو всем привет انشالله خرسندم بچه جان خرسند نیستم دو بچه دارم نه خدا با شکر 3 دخترک 2 بچه دارم 1000 بار شکر всем привет далекат города и вам тоже привет добро пожаловать спасибо что к нам зашли همین کسی هست فقط میدروی همین افیری ما بخدا далеко от города как вы как здоровье بچه جان کاش ما بچه حقیقتان میشدم دیگر زیر نمیشده حقیقیه بچه جان حقیقی انشالله که بچه حقیقی نمبریم زنده باشیم اگر همین خیلی تا آخر باشیم انشالله خونه میاییم تویستان یا تاجیکستان انشالله رفت آمد میکنیم خدا خواهد قدم تفارید میان قدیمه میستین در خونم قدی زنکاتون نه زناتون زنتون دخترها مشرومیتم همش میروند یگون تدمیق قدیم میستین خدا با شکر دی الله زناتون میگیرین زنتون کدمت باشید تی بابا جانای زن میگیرین میان قدیمه میستید اگه هر دیگه بچه این که اوچهاتون نمیمونه خیلی که
این دنیا همش گذران است، فقط یک سخنی خوب میماند. بله خواهر جان، راستیش نمیفورم. یگون کس سخنی بد گفتن، یگون کس رنجوندن. به خدا فقط افیرو میکنم، میگم خدایی که یگون کس نرنجه امی افیری من دیمه را میگم دستگیری نکنن، یک دیگرش دستگیری کنن، امی افیر خرسان بروین بهترین میشه. به خدا نمیفورم یگون کس نه سخنی بد بگم، نه یگون حرفی بد بگم. بهترین اون شخصی که یک کس نرنجه میگه چی هرچ نره دلی مومی نرنجه. میگه مادر خانه ما مهمانی بیرون. تورتت میپزم نام تدا بولد مینویسم مهر مادر. تربوز شرطوز بیو بچه. تربوز شرطوز با مزه نگی. در تویستان توی که تربوز خری بریم. قربایی ماست قربایی. چلانچی. چند سومون تربوز شرطوز. تربوز شرطوز گنده با مزه. بلولزور. ای کجای تاجیکستان پاجان عزیزم شما مرا میگن میرم خونه تان پای عزیزم تاجیکستان روید. انشالله خداوند اگر تو آخرم خود دوستی کنیم چی بانی خواهر جان انشالله میرویم رفت آمد میکنیم خواهرک یا پش انشالله. بچه جان راست در بچه‌تون نگفتین ای کجا میشوین؟ اما گفتم ای دوشنبه ایم که ای حضرت مولانا فهمیدگی باشین. مهری مادر اینه تربوز خودم شرد تالش دیگم یکی حضرت مولانا دا کلان شدم. شرطوز
ارزانتر کنه تربوزای شرطوز چشم آخه مهری مادر میگم ارزان نمیشود آخه تربوزا یک جا ور بو بریدگی چوت کش کدگه خیلی ابتوی گفتنی گپ نیسته شرطوز کلوب با فکرم مهری مادر کلوب ما سبحان الله ما کلوب نیستم حضرت مولانا طرف 9 کیلومتر بعد 7 کیلومتر حضرت مولانا بسیار آدم زیارت میروند ای دوشنبه ما هم خونه داریم موچه جان کی جاشته ما شهر دا بگیم یک 5 مینوت دمیقه ای شهر پویانیم 5 مینوت یا که 10 مینوت 7 مینوت همین خیلی ده همی ای 10 پویانیم بالا نیستیم خب چی داریم مشروطه داریم سکونده میگیرم یورا شهر دا میرسوند شهرم هم افزناس رفته است نمیدونید یک جا خونه بخری من نمیخرم اگه من نمیخرم ای شرطوز ای تربوزای خودمون میخرم ای تربوزای خودمون میخرم چی با قیمته برای همه تربوزت میفوره در تویش بره به پول میخری ما در تویش میرم به پول میخرم ما هم داریم در دوشنبه خونه در کی جاش دارین ما هممون در شهر فقط مایم در حضرت مولانا اپام خوارم همه شهر دارم در کلخوز روسیه کلخوز روسیه حضرت مولانا جو لینز که رایون نگاه میکنه با فکرم کوچه میرزا ترسون زاده ده بالای مست 46 ماشالله داش نزدیک بدین اگه نشما با شهر ده همه رام رنگش ما مقدوره مای شهر که مهر مادر مشروطه داریم 5 دقیقه سور میشه 5 دقیقه در شرق تا میگیریم میگم که ما همش در شهرم بغرزیم ما پیشی اوچم ده همسایگی اوچم ما 2 تا خونه داریم شرطوز میگم ما 2 خونه داریم اوه مای گاد زاریت دا زاریت شما یا الله سابرینا زارانی کنی دادا سیته زاریت نگرفته تیلت کبه دای ترکیش تایی رو بین تلفن بتیما دا زاریت نکرد دا او زاریت نکسی او منوخه یا که نمیگیره او دا او تلفن مرده بکو برو بیمون ماندگیش بدیا کن میری مادر تو چی نمیکنی افیر نمیکنی اگر ما با لفظ خودمون گپ زنم میفهمین ما اوچا جان چخیل کنی گپ زن لفظ خودت چخیله با توجیکی نیست لفظ چخیله که گپ زن اگنی بسم الله الرحمن الرحیم بلو لزوری که گپ زن لفظ تا سریع دمانم که روزی کپوت می شود تلفن خدای
ظریفه کمالا و خاله جون مهری واه با مهری خاله جون مهری باز نخندین نه خیلی بگو چی با من از زمان دروازگی گپ زنم با میخندین او جیانی جو ای تو جیانی جو می نویسی با ما میگم ای خیتویی نویسیستن چی نویسن چیانچو شرطو زوچت چند ساله اگر مخفی نباشه سازی خاله جون نو قاضی ملک شما شهری توز میگن نه نمیگم شما خنده را سوس میشه کنی یه بار گپ زن خواهی میشه ساز جیان جان سلامی تاجیکستان به همتون ایدتون مبارک باشه اسکندر علی مراد و علیکم السلام رحمتی به حساب دادر جان از شما نیز مبارک باشه ایدتون خوش آمدید دادر جان ساز خوب سلامتیتون خوبه ایدو را چخ گذروندین و فکرم که تردیدای به همتو بودن و علیکم سلام خوش آمده اکه اسکندر به شما هم مبارک شود استقلال مبارک شود به همتون مبارک شود سلام باری دیگر به همه و علیکم و سلام بهادر دودر جان خوش آمدی دودرک پش ساز خوب سلامتی خوب دم گرفتی یا که شکم پر کردی شکم بلولزار شکم پر کردی خوب و علیکم سلام باری دیگر شرطوز میگه خسرو شایف 55 نه پشکه ای هزار گذشتی که ها ماشالله گذشتم خدا به شکر هرچی که همه به یاردمی کمک شما ما ای هزار گذشتیم هزار شدیم همه با دستگیری شما دادرکا خواهرکا میندارم ای همتون که دستگیریم کردین امروز ما به این درجه رسیدیم انشالله که شما را نصیب بگردانه کدامید که نشیده باشین نصیبتون بگردانه این لایحه هزار 30 لایک زنده باشی خسرو شد بهادر دودر جان کی باشه ترم تبریک نیم یا که در 4 نکات بدی بهادر رو تصفیت شور شرطوز بچه جان من ترا چی گفتم تو خب کردی دیگه سوال من در جواب ندادی من گفتم ویدیوها تا روزی که بمانم در پلیلیست یا که نه من ترا وعده داده بودم که گفتم در پلیلیست میمانم ای بهادر این امی روز تمام شد خدا به شکر ویدیوی دوره کودکیش افیای دوره کودکیش تمام شد اوه ای انا جیانی ما پیدا شد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام مسلمان ها و علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته
خوش آمدی جیان جونی خاله سوزی سلامتیات خوبه استقلال عیدتان مبارک جیان جونی عزیز و مهربان زنده باشی برای سبشست ماندگیت خداوند نگهبان همه ما و شما باشه این چنین از هم جیانک عزیز و گرامی ای بری بالا بگذار نه در کانالی فرخشو یا سری دو در اومدم با رو تصفیت دروازی رنگی همین خشتان هشاری استیجه من افیر میکنم اپا جانی عزیزم هزار شوم کی افیر میکنی؟ افیر که خواهر جان لبوی وریم پروست سبشیست ما هوی شوم همه تونه انشالله خداوندی بزرگ مهربان همه تا کدومت نباشی میمونم تون در سبشیست انشالله رحمتی کلا اینا بین ما افیر میکنیم این دو درکو و بچه اکوی عزیز ما را سبشیست و امنا خداوند عمره که درالشون بتا پدر مادر اینا روزی باشن رحمت کلان خاله جونی گلم الله عمر شما را دراز کند رحمت جیان جان خداوند نگهبان باشه اسودگی تا پدر و مادر ببیند و در جان بچه جان جیان جان اینا آمین به خدا چور نیکوت ندار اومدم نمیره یکون 4-5 تا ندیدی ما بجای افیر آدم جمع کنم میگم نمیره اونجا دستگیری شو خدا در جان مهری مادر پای زکیه میگه دیدی خاله کلونت اومد ها ها خیلی بچه کلی نمیگی ها توی مبارکه و خیلی ادیبت جان زکیه میگه خداوند پروردگار کلیندار ممکنه الله مهربان همه تا صاحب زن و فرزند کنه زنای صالحتان بتوامین در توی همه تان اشتراک کنیم زنده باشی خالت جان اینه میرم هیچ کس نگرمه آخید ای رنگی همی اپت دهن کنده نشه آخی او جبره ده سیلکو خودت بدرو ای بچه ای خدا توکه مویوتون بتیم آمین آمین ظریفت جانی خاله می اپا میگه خاله جان آواز تیجه میگه سلامتیت خوبه آواز تیجه جیان جان سوزی کارکوت سوزن چند قشید افیر تا نمیبینم به خدا افیر میکنی یا نه مرا میدونی که من افیر کنی میدو میرم سراز سلام علیک قدیمه آمین آمین زکیه آمین آمین گو زکیه آمین بگو اسکندر علی مراد آمین زنده باشه آمین خداوند ترم زن نداری دادر جان خداوند زن نداشته باشه صاحب زنت کنه صاحب فرزند صالحت کنه آمین و هدور تره چی بگم ای وقت نیست با کانال به کانال در اومدن و کامنت نوشتن من روز دیگه به هم خیلی جمع کردم به خدا همه سیلکه میموند همه سیلکه من میگم که ما اونجا دیگه خود نیست همه در شیدگیم نصیب باشه کم کانال ما چی کنم ای کودکام سر میکنم انشالله کودکام چور نیکود دیگه اپای زکیه جان چی بازی شما مهری مادر میگه زکیه جان چو کدی با نسترینی بیتیه شکرانه الله خاله جان هم مسوز کارتوشکا قطی توخ بیریان کدم من امروهم ایستادم کی میان اشتیای تمام وقتی اومدن اشتیای تمام جیان جان عزیز گرامی هیچ یادی به جان زیقم نمیدونم برای چی زکیه جان کو یک سخن که کی زیق کده ترا 3 تا پسر دارم ماشاءالله خداوند صاحبی گل دخترک کنه خداوند بزرگ میاد دخترک چی کوکلت بوده که فرزندکات استادگی تا بینی دادر جان بچم بهترین دختر با بهترین دستیار مادر زکیه سلام سوزی سلامتیات خوبه انشالله آواز تیجه میگم
мам пешай амуҷа хеле ҷамъ кардам. Ба худо ман то инами 700 то 200 будам ба эфир мегаштам ку баъд эфир яке уна давида дастае ки гуфтамун ку чорникот ай ҳамунҷа сар кардам дига ай 200 ина ба 700 омадам дига худ нашид шуда баъди 700 ҳамҷа худаш ҷамъ шид майда ку фикр кунед барои чӣ меҳри модар. Закия бия чой хӯрем. Эҳе инаи ҷияни ма чой авқоташ тайёра мошалло аяхел занакода беҳтару боло ки авқоти инаи ҷияни ма тайёра. Салом духтаро два братя мега ва алайкум ба салом хоҳарҷони азизам сози саломатиё созан фарзандакот созан истиқлол муборак боша хоҳарҷони азизи гиромӣ майбари боло бошин. имрӯз калид қулф пулф нест неки салом овоз теҷаи созен хубен закия мега раҳмат овоз теҷаи закия мега ва алайкум салом апаи два созен хубен меҳри модар мега муҳоҷирбача ассалому алайкум ва алайкум ба салом муҳоҷирбача соза ки саломатиё хубай ҳокимҷон истиқлол муборак бошад додараки апаш айбари боло гуза саломат боши апаҷон искандар алимуратов мега шумоам ҳамчунин додарак худованд соҳиби як духтараки дигар бигардона умид. Калид нест ку апаҳо имрӯз як гуфтем сармон то охир гуфтем як бе калид кунем ку чӣ гап мешава. шукронаи аллоҳ меҳри модар созон худо ба шукр иншолло пага боша калид қатӣ мекунем иншолло. просто ҳами як рӯза гуфтем ку бе калид кунем мешава намешава одам ёёне хай худо ба шукр ина дӯсто ки қадра будонан намеган калид ҳаст нест меоянд худо ба шукр. хуш бошӣ раҳмат апа ку чихеле ҳокимҷон сози саломатиёт хубай мошалло ай корам биёи беҳтарин инсони дар чиё иштирок истиқлол ба ҳаматон муборак боша. извините гап нест братишка. чихел бачаҳо меган ку гап нест радной овозтеҷа иқа манам дуо каридина телам соз кор накард имрӯз худам соз нестам закия мега хуш боша апаҷони сникерсам шукронаи аллоҳ созам худон чихелен апаҷони асалам дар хоҳарам садқа то ширу шакар қанду асал набот мармалод хоҳараки якаву ягона бемисли монандам алҳамдулилло мо созем ҳама каса хубем худо ба шукр. худованд шумом ҳамавақт сиҳату саломату сарбаланду сарфароз бошед хоҳарҷон зинда бошед дар болои сари фарзандакотон ба қуввату ба маърифат бошед омин хоҳарҷон. акаи баҳодур шумо нағз хуб рад муҳоҷирбача мегӯяд закия зиқ нашав хай мегузара овозтеҷа мега зиқ наша ман як телефон мехармуд ин калидаш чияй ман намедара ки бечораи ман намедона. искандар додарҷон ози чанд шидагӣ меҳмонот чандан ҳокимҷон сози брат баҳодур мега апаҷони қандам истиқлол ба худи шумо низ муборак боша раҳмати аллоҳ хоҳарҷон беҳисоб миннатдорам барои табрикотат хоҳараки апаш. ҳай ҳама каса хушомадед наздик нестем ки дар меҳмонитон файрод кунам тамоми чиза нӯшу неъмата бупазам дар пешактон бумонам чақчақ када бишинем. не телам соз шуд худам аҳволам бад закияҷон мега чӣ кор кадай закияҷон хоҳарҷони азизам худованд шифои комилит буда худованд зиқ боши худованд хирсандат бигардона омин. закия рости ман касеро дуо кунам дуо мегирад чунки ман ғариба диламро наранҷон овозтеҷа мега худованд доимо соз бошед апаи два меҳри модар мега бале омин худованд ҳамавақт сарбаланду сарфарозу дар болои сари фарзандакот бардаму бақувват бошед омин. ман ҳамун кампираковор яке дуо кунӣ да сар мекунам бисёр қатъи очам ами дуо мекунам арам ёд гирифтам ай очам қатиш ки яке гап мезанам дуо кунира сар мекунам мегӯям дар оча бомбирме. боз як бор дигар дӯстон хуш омади шаҳртӯз бачаҷон. шаҳртӯз ман тара пурсидам гуфтам ки видеота бимонам ё не
айкира тамом кардам инами рӯз ай баҳодура. Агар розӣ бошӣ дар плейлист бимонад. Кай вақте мемонам гапот мезанам, кай вақте тамом шид бо ҳамин хел гапот мезанам ки плейлиста тамом кардам. Два брат имрӯз хомшурвора задай қатай пай олмонӣ дамшон ҳота бо сар карда ки даҳани дарвози даҳанашон шида ки шумо ҳам низ доимо соз бошин. меҳри модар два братя мега якҷо хомшур ман хомшурвора нағз намебинам. дурӯғ наго ки акай шаҳри тус закия мега очаҷон ай метро баромадам интернет сус шид. ҳамонро пурсидамуд ки бимонам чиёта видеота да плейлист ё ки не. чӣ мегӯӣ? ку як сухан ки имрӯз ай баҳодур тамом кардам. ик хунавори баҳодура видеоша эфироша 3 моҳ бурдуме. ҳоли бо думбадум партофтест бо мега бо бумоншон пака ҳоли намондамшон ҳови ҳои бугӯ ки бумонам айтра новостеҷе бо мара дуо накуни аму арӯсай ту муҳоҷирбача мега закия шумо да ғарибӣ ҳисоб намешава. я шумо да ғарибӣ ҳисоб намешава. чива овостеҷе? ва алайкум салом ҳамсинф. салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. сози саломатиёт хуба иншалло. акаҷони ҳоким овостеҷе мега. я аллоҳ худо шукр. баҳодур додарҷон шӯхид мекунам. ман худам хеле инсони шӯхам. ягон шӯхид мекунам бо хафа нашави додарҷон. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракату. шукри худо, раҳмат, саломат бошӣ. шумо хуб, тинч? додар муҳоҷирбача мега акай шаҳри туз ай расм натарсидими? акай шаҳри туз ай расм натарсидими? майли панотон бар худо ҳаммакаса. майли баҳодур додарҷон зинда бошӣ. ягон гапи шӯхиё ноҷот карда бошам додарҷон бубахш ки ман намефурам касеро хафа кунам. я аллоҳ. мерави баҳодур? хай худованд нигаҳбонат. шабои хуш, хобои раҳмонӣ. як бори дигар истиқлол муборак бошад. дар ғарибӣ ҳам бошӣ. ватан то набояд ки муборакбодӣ кунем. очаҷон тӯи мада торт тайёр кунед. иншолло. чӯ мада ҷавоб наметӣ? ман 10 бор шитра мепурсам ки ман видеота бимонам дар плейлист ё не. шаҳри туз бачаҷон
Minka ovozit past shid oxe 2 ساعت دیگه اپات گپ زده سه خونده است آخه یک بار سخن مرا در زمین نمون وستیجی میگه اسکندر دودرجان همین وای نویستگی تا درست جواب دادم یا نه همینجا هستی یا نه همسیم که تر دولینی میکند شرطوز میگه آخه یک بار سخن مرا در زمین نمون وستیجی میگه اکای شرطوز ندیدمی حقانی جومیدوسا بود آفرین همون گوشه شما بهادر هر روز تق تق داولینی نکنه تق تق نیست خواهر جان تق تق باشه یک گپی تر 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 اون من نمیدونم چیه ای آدما را میفهمم آدما خوش که ایرا نمیفهمن تر تر پر پرشونا او سوسی اکای شرطوس همین اوستیجی کاروس زکیه میگه که بیچاره دادر میگه شوا خوب میرم ترتره در گوشم ترتره میگه اوستجه جیان جان ای غم نته چی میگه همسین ترتر تا غم نمشه بهادر برا خواب بزن امشب چی میدونم در بالای متاسیکل یک تر کده ایسی میره در بالای چی نمیدونم او به خدا بعضی وقت سرم وایران میگره ایندیره خوجا مراد و یا вірнулась добро пожаловать Индира جان спасибо что с нами Индира апаҷони Олмонӣ я чи хандондин о ба худо бовар каме эфир мекунам мара ғам мегира ба худо медрои да хай майля ки тиртирш як тараф бо абедкунишаб гӯ чалап чулап у макарон мегӯи резин боша субҳаналло у чира мехоя як соат чалап пла у живачка мехоя у макаронои Москва резиния намедонам чия мехоя чапотирам қана мехоя ҷавоб надад Искандар Алимуратов ҷавоб додам маънои каму калида гуфтен ҳамун сухана ба худо ҷавоб додам агар дар бораи ҳамун сухан карда бошӣ калид маънош яъне ки ҳаминҷа ҳасти гӯш кардаисти маънош яъне ки вақте калид метим шумода масалан любой эфир мерави калид мегирӣ ту ба воситаи ҳамун калид любой касқатӣ ба силкаш мешава меҳмон ту бахта чӣ ҷамъ мекунӣ подписчик ҷамъ мекунӣ калида маънош наме ҳозир ин ама калид надодамуд қати ягон кас чӣ шида меҳмон шида наметавонӣ да ягон кас да тара меҳмон шида наметавонӣ барое ки калид надорӣ дуруст ҳамин саволи шумо ҳамин буд охи вай овоз нерваро вайрон мекунад овози чилап буш чӣ сёстры Шамсиёр не заходил сегодня ваш эфир нет Индира он что-то сегодня не был не знаю почему он и этот Амондара тоже не был не знаю почему они каждый вечер на моем эфире были а сейчас не знаю почему наверное работают не знаю или отдыхают точно не знаю Индира джан макароной мо жвачка барина ба худо бовар ки ҳам қанақшоре кади ки субҳаналло гӯшу гардан набурди ба апаҷон овоз теҷе гуфтустими амун овостеҷера мегӯм ки ҷиян хоҳарҷони мара ғам нате учаҷон камтар баланд гап занин наушник надорам ҳозир баланд гап задисам ку апаҷони Олмонӣ ба фикрам ролтуни хитоӣ мехӯранд да абед не хитоира айгҷо мегӯй рост мегӯям хитоиҳо ҳама чишон ба салафан кардагиянд ролтунро салафана медозанд дар дуруни у салафан ов мешавад ранги ролтун мешавад мегиранд куллапечиш мекунанд ба дар дуруни пачкаку медозанд как бута ролтуна ман рафтам шаби хуш ба ҳаматон Искандар додарҷон фаҳмидӣ гуфтам чӣ шумо дамакаи Искандар шартуз мега закия ма серьёзно гуфтестам овостеҷа мега овостеҷа ҷиянҷун ту чо кардестаӣ
اسکندر دودرجان اگر رفتی شبکه خوش خوبای رحمانی اگر که خوب تا نبود مرحمت افیر باشد بیایید любой время در افیر برای شما گشوده و هسته دودرجان Шамсиёр с Саидом. Да. Что-то они сегодня не зашли на эфир, не знаю почему. Охай, салафан кадаги. Гуфтам ку салафан каде. У мехра дига ба маза гуфтам қай мехоя ки фаҳмо апаҷон. Фаҳмиде ҳами саволтон буд додарҷон. Агар ҳами саволтон боша хайчине ки ягон гапи дига гуфта бошед бахшиш надидам. Ӯ бо обеда шӯрбо мехӯраду чихе овозаш мебаромада бошад. Ӯ шӯрбо ӯ чия бовар ки я борали эфир кина брада эфир амуда вақти обедаш будрода гӯши гарданта кар мекина члапу плапу ӯ жувачка мехӯя чойхӯриша бугӯ мегӯй ки ба худо трактора заправка кади холаҷони ма оли пага эфир мекунам полни овозаш ягон овоза нашунаве. Ай ба чихе қадид гап мезанем. Хай дига намегум додарҷон. Бас ина шӯхӣ тамом. Закия алло овозтеҷӣ мегӯяд. توبه закия алло ман ҳар рӯз эфир ба ҳастам мега закия мега кира мегӯ апаҷон овостеҷа кира гуфтестем мо дар бораи баҳодур гуфтестем флутутут носи даҳанта бугӯ носа дар тай зубон мепартои дига тамоман гапзанита намефаҳмӣ. ам овози тиртири амун мошинот беҳтараю дар даҳани нос гап мезанӣ. овоз теҷи салом закия мега флутутут тағам набошад ки баҳодур. Ва алайкум салом закия флутутут баҳодур дар эфири фақат байт хон хоҷа бигӯ ки ман наманам я байт мехонӣ ку салом ба ҳама умар теҷе ва алайкум ассалом додарҷони азизу гиромӣ айбари боло хуш омадӣ додарҷон сози саломатият хуба як дугона дорам ҳамун дугонаам чанд қашид нестай ба худо ки ҷода боша маззааш набудам мура ба худо апаҷон шаб дар эфир овоз теҷе будимӣ ё не намедонам не ба фикрам набудам чӣ бад тинҷӣ буд ки закияҷон овостеҷе чӣ авқот кардем мега худам эфир доштум шав нарафта будам не закия мада авқоткунира ёд те гап нашунавам авқоткунира ёдам буд те мега гап нашунавам я савол овостеҷи дина ба фикрам ҳо будам ӯ чӣ гап буда ӯ эфир тинҷӣ буд туй буд чӣ буд ба худо ҳайрон шидам гӯши гардама бурд неки ҳофиз айгиҷо буда хуш бошӣ соз раҳмат ай шумо пирсем апай банди ҷигарам хоҳаромам созан алҳамдулилло умарҷон созан худо башадар
ҳамаш бо дуои шумо ғарибон, додарако, хоҳарако иншоалло ки хуб ҳастем, нағз ҳастем. Салома. Салом алейкум апай ҷун, чӣ хеле студио музика. Ва алейкум ба салом додараки ҷун, созем худо ба шукр. Худот сози нағзи истиқлол ба ҳаматон муборак боша. Ай бари боло бигзарем. Ай хандарам мурдум апаҷон. Ба худо ҳофизои гиҷо бидовостеҷе куя сухан кӯ шабакаи раҳмонӣ. Ман рафтам хоб мекунам. Зинда боши хоҳарҷон. Шумодам хобои хушу шабои хушу хобои раҳмонӣ. Хоҳарҷон хита нигоҳ кун, хита эҳтиёт кун, фарзандакота нигоҳ кун. Ай тани ман мачак шун ки хоҳарҷони қанда асали ширу шакарам. Ҳама байтоя нимаша не я ҳама байтоя неми я нимаша чӣ байт мехоҳам? Чӣ мегӯ я байт хонда хандара сус шидам. Ҳама байтоя нимша медонам. Ҳай ҳофиз. Два брат шаби нағз шумода баҳодур мега. Ладно, сестра пошла, у нас еще поздно. У нас уже поздно, но у меня есть одна просьба. Хорошо, Индираджон, скажи, какая просьба у тебя? Салом алейкум ба ҳама. О, и набираҷони ма омад ку. Ва алейкум ба салом. Простой человек, хуш омади набираҷон. Сози саломатият хубай. Истиқлол муборакат бошад додарҷон. Закия духтари хола хуби студия музика мега. Студия додарҷон сози худакат саломатиё хуба. Салом ба ҳама дӯстон, бародарон, хоҳарон, апашгаҳо. Шавкат Эвазов мега. Мошалло. Ва алейкум ба салом. додараки азизу гиромӣ. Алҳамдулиллаҳ ҳама каса созан хубанд. Шумо хуб ҳастед? Саломатиё хубанд? Истиқлол муборак бошад додарҷон. Бародар баҳодур хоби хуш. Шумо ба два братья мега музика салом созен хубен. Закия мега момаҷон сози саломатиётон хубай. Алҳамдулиллаҳ созем худо ба шукр. Простой человек набираҷон худат сози саломатиё нағза коракот созан. чота эфир накадеста ё ман намебинам ё ки накадестае ки набираҷон. Салом апашка 33 лайк. Дар роҳ омадам эфир мерава. Дар роҳ омадам эфир мерава. Зинда боши додарҷон. гап нест. раҳмат барои дастгиритон. миннатдорам ки иштирок мекунед. худованд подош буда ба ҳамата. аллои меҳрубон ҳамата нигаҳбон боша ки мара дастгирӣ кардем то ин дам. раҳмат два брат баҳодур мега. закияҷон сози умар мега. умарҷон мега. умар не умарҷон. салом азим сози хуби закия мега. ключи ма ку момаҷон имрӯз беключ кардам. набираҷон гуфтам куя бор беключ кунем чӣ гап мешава? боло мерава ё поён мерава? ку бибинем таҷрибаша. умарҷон раҳмат соз закия мега. ключ те бисё менависам. ключ те бисё менависам намерава. ту чӣ гуфта будӣ? мара чӣ насиҳат кардӣ умарҷон? о закия ма кам кам хубам. ту сози студия музика мега. два братья майли хоҳарҷон зинда боши. шабои хуш хобои раҳмонӣ. худакта нигоҳ кун, эҳтиёт кун. закия сари дам оли бес ту ним соат баъд чат дуро. о закия ма кам кам закияҷон ҳамеша соз боши. умарҷон мега. раҳмат азим соз гаштем. закия мега баҳодур майли худоҷон нигаҳбонат боша. шабои хуш додарҷон. ягон шӯхӣ ноҷо бошад мебахшӣ бахшиш. худованд нигаҳбони ҳамаи мо шумо боша. ман шӯхӣ карда будам админка. не ака шӯхӣ тамом. он шӯхира серьёзно қабул карда админка. тамом умарҷон сухан дигар лишни сухан накун. музика шумо кам кам соз бошед. ман кам кам соз нестам. закия мега. салом алейкум бародаро ва апаҷоно созен хубе иншалло. сабр тв. ва алейкум ба салом. алҳамдулиллаҳ ҳамагони хубен. хоҳаро бародаро додаро ҳама каса хубан. худат сози саломатиё хубе хоҳарҷон. ай бари боло бигзар. сози саломатиёт хубе. истиқлол муборакат боша. чиба азим закия мега. оли баъд мегум каладам. простой человек мега. Индира Худжамурадова, когда зайдет шамсер, передайте ему привет от меня заранее. Спасибо, сестра. С удовольствием, Индира. Это же не
Не так сложно, конечно, передам, Индира Джон. Иншалла передам. Привет от твое имя. Иншалла. Мешава, алхамдулилла, рахмат ападжон, сабр ТВ мега. Индира, салам алейкум, саламатио. Хубай, простой человек говорит. Индира, салам алейкум, как дела? Саламатио, хуб. Азим ман рафтам хуб мекнам, закия мега. Безеку, бома хиол. Бома хиолам аймада. Tu sozi Закия студия музыка мега. Закия хози чат ро простой человек мега. О, азим, салам алейкум, как вы, Индира? Индира мега, салам, азим, как вы? Индира Джон, я обязательно передам твой привет, обязательно. Если они заходят, обязательно. Музыка неба, фикром шумо созастед, Закия мега. Закия Джон, я зодруз бизгарон биёем, ман тура ёд кардам. Мартиҷа мега, додарҷон биёй на хонаи ман, ҳам қамантӯед мекунем ки ай каду, ай гӯшту, ай любой чи мантӯд мекунем. Шукр, алхамдулилла, соз Индира, худат хел сози, простой человек мега. Спасибо, сестра. И вам тоже спасибо, что к нам зашли и с нами посидели, как говорят. Умарҷон биед, марҳамат, Закия мега. Индира Хуҷамурадова, норм, алхамдулилла, азим. Мефаҳмидаги бадай, Закия Бану, студия музыка мега. У вас да время еще? У кого, Индира? У нас ровно 8 часов вечером. Куҷо биёем охи? Адресотона намедонам. Адресои мара додарҷон. Адресои майна шаҳри Германия, марҳамат. Бахшиш, имода занг задан хондан натонистам. Во, куҷо мания па? Германия. Германия мегум биё меҳмонӣ. Мантуд мекунам, додарҷон, қурутовуд мекунам, шакаровуд мекунам, мантуи кадугӣ, мантуи гӯштӣ, любой хел мантуд мекунам, мантуи алафӣ, мантуи ба чақчақай. Апайҷон, овоз ҳастай? Овоз хаста набоша. Раҳмат, додараки апаш. Зарифа Камолова, хуш омадӣ, хоҳарҷон.
ҳама каса хуш омаден, ҳама каса хуш омадед. германия ба фикрам дар телевизор гӯш кардам, дар радио тамошо дар радио тамошо кардам, дар телевизор гӯш карда, дар радио тамошо кардем. Закияҷон шумо дар гиҷои? Умар мега дар гиҷои Закияҷон? Закия амиҷои бирафтакҷон. Зарифаҷон хуш омадед. хуш боша апатҷон. Садои зарафшон апатҷони ман. Салом алайкум. Ва алайкум ва салом апатҷон. хуш омадед. Шумо ҳам инчунин сози саломатиё нағзад. Садои зарафшон, коротон соз, зиндагиё идои истиқлол муборактон боша. ҳамин ҷо Сабринҷон, Сабрина, либосота пӯш бачам ки торик шидеста. Тезка, тезка. Спокойной ночи, сладких снов, сестра, люблю вас. И вам тоже спокойной ночи, сладких снов, сладких сновидений, Индира. Спасибо, что к нам зашли. Доброй ночи. Зарифа бону хушки лабсиз мега Умар. خیر پجان عزیزم، صحبت‌های نقص شموده. مهر مادر زنده باشی خواهرجان. شما در شبای خوش، خوابای رحمانی خواهرک یپش. خداوند نگهبانتون باشه. خوش بولنگ اکش. زفرجان گلماتوف سلام علیکم دوستان، روز استقلال مبارک باشد. و علیکم و سلام دادرجان عزیز، دادرجان گرامی، خوش آمدی. ба шумо низ инчунин муборак боша. рӯзи истиқлол айбари боло бигзар додарҷон. созин саломатиётон хуб аст? рӯзи истиқлола чӣ хел гузаронде? рӯзи истиқлол ба шумо низ муборак боша додар. холаҷон меҳри меред шумо? зарифа камолова мега ҳамин қаша медонистам. Зарифа Умарҷон мега акаш худам ҳамин қаша медонам. Зарифа мега раҳмат апаҷон, шумо да менчунин барои дастгирӣ, барои иштирок миннатдорам. айсар эфир қадими хоҳарҷон зинда бошӣ. худованд сарбаланду сарфароз бумонӣ, бишавӣ ҳама вақт дар болои сари фарзандакот. худованд нигаҳбонат боша. ё аллоҳ. модар ҳамиҷа буди? Умар мега апа чӣ хелен созин саломатиё хубе? алҳамдулилло зафарҷон созим худакат сози саломатиёт хубе. боз як бор дига хуш омадӣ. истиқлол ба шумо ҳам муборак боша. рӯзи истиқлола чӣ хел гузаронде додарҷон? ягон тӯй да будин, ягон зиёфат да будин? зафарҷон додарҷон ҳамин рӯзои праздник ягон консерт, ягон чӣ шид партоен ки мо тамошо кунем. зарифа 20 дромадед. зарифа 20 дромадед. имрӯз дар кӯдакистон консерт карда будем. мошалло, беҳтарин кӯдакистона хурсанд карде. кӯдакҳо хурсанд шудан. худованд шуморо инчунин хурсанд бигардонад. омин. нав дуюним моҳи шидама. зарифа мега нав дуюним моҳ шудама. дуюним моҳа шудама. видео кардагӣ бошем партоем тамошо кунем додарҷон. мо ҳаловат барем, мо ғарибо
تشنه هم خیلی چیزاییم دادر جون. برای وطن خوندن بهترین برای وطن روز همو وطن همی روز آخه برای وطن میخونی دیگه. بهترینه برای وطن شعر نیست، برای وطن بهترینه. نینیچه دوینی موها ظریفه نینیچه یا اوه میگه. خانم بابرم صدای زرفشان سلام علیکم پجانی ما سوزین سلامتی خوبه و علیکم با سلام دادر جان صدای زرفشان الحمدلله سوزیم خدا با شکر سلامتی همون 100% خودت سوز سلامتیت خوب استقلال مبارک باشه بری بالا بگذر خطون چند ماه شده نکش کلانش خوردیش عمر جان میگه حاضر شاگرد زنگ زنم اگر خوب نباشد دیدوش پرتویم بهترین میشود در جان انشالله که ما با لایک با کامنتاری با تماشا در همون ویدیوی شهر توز بچه جان هستیم دادر جان یپش قبولی نماز اپا جان رحمت ما رفتم خیلی نماز که شام نگذره که رحمت برای دستگیریتون خوش آمدین شما چق کده بشینین اگر که نرفتین همجا چق کده بشینین انشالله که ما بعد 10 minut میام
амаки тарсу зарифа. сабрина пеши ман биё бачаҷон. сабрина пеши ман биё бачаҷон. омаде пайи банди ҷигарам. бале омадам. ҷигарбанд додаракм ҳамиҷа даем. намешавам дар телевизор монем. چرا؟ чӣ тамошо дорем? апаш як силкаи мара мо силката ҳички гап нест. силката монам ҳички нестку. бо мону мегӯ силката гап нест. инама бор рафтам барои ина марҷон силката овардам ки ҷӯшидӣ.
واه بچه ها اکمچ کو کدم درد و درم سبقه نخو برای یکمی سیلکه دودر جون زنده باشی انشالله پگه با کلید میکنم سیلکه همش خدت واه بچه ها اکمچ کو کدم درد بلولزار سبنکش نمون گپ نیست همین کسک موندیم
راسته خب ارزو کنی یک روز عملی میشیده که اینستا چق کنیم اینستاگرام پرسیده است دو داری لختی جگران یا الله اپای ادمی که بروری افیر اپکا میره خواهر جان زنده باشی خواهرک اپاش توبه رحمت برای دستگیری برای اشتراکت خواهر جان منت دارم خداوند نگهبانت باشه شبای خوش خوابای رحمانی مرم نصیب باشه نیم ساعت بعد میکشمش تا نیم ساعت بیسته میکشمش توبه سبرینه سلامت باشین شما رو رحمت خواهر جان زنده باشین اپا شما اینستاگرام دارین؟ ها دارم دادر جان اینستاگرام دارم خدا باشه
اینستاگرام اینستاگرام دوری اینستاگرامی ما پاشدن سه پیش رفتیم پاجان اپا شما هم اینستاگرام دارین پیش رفتین پاجان. بله ما آدمای زمانوی میگم که کلینچکی زمانوی ما وزی زناکای زمانوی همه چی را داریم. زنهای زمانوی بچه جان چو کردی خوش آمدی بچه جان سوز نق سلامتی و نقصه کرده ای چی کورکوت سوزن تو چی کردی نمیشه قطعی و مرجانی تو در جانم شیشتیم چق چق کده اینستاگرام تون چیه پاجان ای بخدا نمیدونم ای چند سالی کدگیم کوچم نمیدونم ای سالی میدونی کدوم سالی کدگیم سالی خب کوزی امینت سبینه جان سالی 2016 بود که شدگیم بخدا وایشه نمیدونم پرول چه او کود ایمو چه جان میوه کتب مگه اینستاگرام دارم شما چو کدین و چه ما هیچ اشتم نمی بالای تلفن دا افیر میگم 4 ساعتی راه نشه با بکشمش اینستاگرام تون چیه نامش چیه نامش اینستاگرام نامش اینستاگرام روز بکنیه برده بودم بیا که بنویسم موزیکم هم خیلی چون با فکرم نمیدونم روز دیگه همین قطعه برو بدو خود میکنم که همین قطعه بهترین اوژن پوژن کدی کی بچه جان یگان چی خوردی سپین جان برای سیون بشو بچه جان
اپا جان نیفتم شما مرا ببین. شما چه که بر پرتو چیده؟ به خدا مرا نه اینا نیستونده یوز بده کاغذ نویسم که باز یک 10 minut بعد میکشم نصیب باشه میدرو میکنم میشه. بچه جان من اومدم باز. خوش آمدی شهر دوست بچه جان. خوش آمدی بری بالا بگذر. زفر جان گلمت فهمیجه بود که شرطوز بچه جان نام تا شرطوز گفتم مخته شدم. رفتم خیلی موندم با اومدم. بختوار دولت ای بختواری گم شده پیداش بختوار چه سازی سلامتیت خوبه دادر جان. باز اومدم. خوش آمدین همه کسا. خوش آمدین بچه جان. بختوار دادر جان. عمر دادر جان. همه کسا خوش آمدین. ام دختر تا برات میگه عروس باشه که بچه جان با هر دت میزیبین با یک دیگر. میشه و شکرانه خدا ساز شما سازین. الحمدلله سازم دادرک باش. استقلال مبارک باشه دادر جان. تو چه حال داری کارات چه خیلی چیبه نبودی دینه در افیر. افیر دو روز در اومدم سلام دادم چسبید همه نویستیم چند کس بودیم دیگه افیر چسبید خیلی شید نه سوال نه جواب بود. به همه دیدیم که نمیسی انگلیسی را یاد میگیریم. رحمت کلان با شمایم. منت دارم دادر جان. کارات سوزن عمر پش لبای دادر جان سخن کن.
Дина 24 саата эфир доштум. Ҳичи Дина дуромадем мешава созай. Дина дуромадем нашид ку эфирот мурд. Чанд кас да эфирот навистем эфирот мурд. Саати чанд буд эфири ту 24 саата? Чум да я эфирот дуромадем часпид дига меқа. Навистем ҳичи ҷавоб нашид. Эфирот фақадам ха мечаспа. бахтовар та дар ҷое ки связа безеба бози магазин ба холи бадтар медорам. гап нест додарҷон. умар чӣ гуфти? Апа гуфти тамом? майли додарҷон, дар додаракам садқа майли бира додарҷон, бира дам биге. ман дар Москва. ба чӣ ва связит ха безеба эфир мекунӣ, эфирот мечаспа. майли додарҷони ҷигарӣ, шумоам дар паноҳи Аллоҳ худованд нигаҳбонат боша. шабои хуш, хобои раҳмонӣ додарҷон. иншалло ки медорам мекому инстаграмта. раҳмат барои иштирокат ай саҳар аймӯ эфира кушодан да ҳамин ҷа миннатдорам додарҷон. худованд нигаҳбонат боша. падару модар ай ту розӣ боша. омин. ҷақҷақҳои хуб шумо дар парон зинда бошед. раҳмат. шумо дар хобҳои раҳмонӣ шабои хуш. безеб набуд ку ба худо чанд кас дар эфирот будем, дуромадем часпи дига меқа чӣ кардем, ҷавоб нашид. раҳмат апаҷон, зинда бошед додарҷон. майли бира хоб бизан додарҷон. ё баъди бо эфир кардем? ман намедонам, дигам қа нигоҳ кардам, эфирта надидам. то соати 12:74 гап задам. ба худо бигӯ. ман ба худо Дина эфирма барвақт киштам. марам эфир доштама барвақти соат 9 набуд ки эфира киштам. 9 буд ё 9 набудам. хеле буд. хунук шидая? модам хунук шидая додарҷон. модам бози дига курка мепӯшем. бе курка хунук. борон, ҳавомон абр. имрӯз ҳаво абрае, борон нест. се равно хунукае.
امروز باریدستن شما دا بارون ما دا هوا ابره کس صبرینجا بر بی ما دا کم تریزه نگاه که بارون بارید صبرینا بارون بارید دسته کبین بخدا من برام کاغذ ماشین ما دا بارون باریده چه همه جا تر شده که میگوی همه جا توب تازه شده بارون تازه میکنه سویچی براده شد دلنازه و صبرینه خواهر جون سازن شکرانه خدا داد در تکیهش سازن خدا بشکر الحمدلله تو این دم ساعت سازن خدا بشکر روز استقلال قید گرفته در مسکو هم باشه باید قید کنی روز استقلال каналшон да навигарӣ несте ки ҳо ба худо аввал ми канали худма камакак мегум пеш барам рӯзи 9000 шидам ку камакаги дига соат ма ҷамъ кунам насиб боша ба айёра сар мекунам иншоалло гап нест додарҷон гап нест раи сафед додарҷон тоҷо маконта соқу саломат худованд расонад
پاپا بلوگر همینجا هستی؟ سلام آپا جونی گلم و علیکم و سلام. خوش آمدی پاپا بلوگر. دودر جون همینجا هستی یا نیستی که یک هوی سخن کن. Привет, девушка. Ай, муборизе, саломатиот хубай.